Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali belajar kitab An-Nahwul Wadih jilid yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Mari kita dah masuk materi ahwalu bina'il mudhari'i, keadaan mabninya fi'il mudhari'. Hanya ada dua keadaan di fi'il mudhari' yang dibaca mabni. Yang pertama, mabniun 'alal fathi, mabni di atas fathah. Ketika bersambung dengan nun taukid, idza tasala bihi nunut taukid, baik yang tsaqilah maupun yang khafifah. Yang tsaqilah bertasydid nunnya, contohnya la astami'anna, sungguh-sungguh saya akan mendengar, gitu, nasihat itu. Lamnya kemarin muwatti'atun lil qasam, pengganti dari sumpah, harfun mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Astami'anna fi'il mudhari' mabni 'alal fathi liittisalihi binun at-taukid, karena bersambung dengan nun taukid. Nun taukidnya ini harfun mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Fa'ilnya la astami'anna, dhamir mustatir taqdiruhu ana. Yang khafifah, ala tarhaman, tidakkah kamu mengasihi, hadzal miskina, ala harfu ardin, kemarin kita jelaskan tuh, huruf anjuran, dorongan motivasi. Tarhaman fi'il mudhari' mabni 'alal fathi, mabni fathah di atas mim, liittisalihi binuni taukid, karena bersambung dengan nun taukid al-khafifah, nun taukidnya khafifah. Fa'ilnya mustatir taqdiruhu anta. Itu keadaan pertama, mabninya fi'il mudhari', yaitu mabni 'alal fathi. Yang kedua, mabni 'alas sukun, ketika bersambung dengan dhamir nun niswah, idza tasala bihi nun niswah, baik untuk dhamir hunna atau antunna, orang kedua maupun orang ketiga. Contohnya orang ketiga, an-nisa'u yadhhabna, para wanita itu telah atau sedang pergi. An-nisa' mubtada'nya, yadhhabna fi'il mudhari' mabni 'ala sukun liittisalihi bi nunin niswah, wa nunun niswah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Untuk dhamir antunna, ala tastarihna, tidakkah kalian beristirahat, ya fatayat. Ala kemarin juga sama dengan kemarin, harfu ardin, huruf anjuran, ajakan. Tastarihna fi'il mudhari' mabni 'ala sukun liittisalihi bi nunin niswah, wa nunun niswah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Itu keadaan yang kedua, mabni 'ala sukun ketika bersambung dengan nunun niswah untuk dhamir hunna atau antunna. Al-bahsu hari ini kita baca insyaallah. Contohnya dah kita baca kemarin ya. Al-amthilah dah kita baca. Kita baca al-bahsu sekarang. Ayu mungkin awalan artikel Al-bahsu, pembahasan. bahasan bita'ammuli fil af'alil mudhari'ati fil af'alil mudhari'ati fil amsilatil arba'atil ula. Najidu Kullan minha
muttasilan binun taukidi. Bitta'amul, dengan Memperhatikan pada fiil-fiil mudhari pada 4 contoh pertama, hmm, kita akan dapati setiap darinya bersambung dengan nun taukid. nah kullan masing-masing darinya muttasilan bersambung dengan nun taukid. Ini 4 contoh pertama tuh. 1 sampai 4 kan? La astami'anna, la yadhhabanna, ala tastarihan, ala tarhaman. 1 sampai 4 kan? Bersambung dengan nun apa, Taukid. Nun taukid tuh. Iya. Tsaqilah maupun khafifah. Ghaira, Ira anna hadhihi nunna musyaddadatun au saqilatun fil fi'lainil ulaini. awwalain. Lain. Ghaira anna, hanya saja Ya, nun ini bertasydid, dan berat ya. bertasydid atau berat, tsaqilah pada Dua fiil yang pertama. Gofil pertama 1 sampai 2 tuh nunnya musyaddadah. La astami'anna, la yadhhabanna, musyaddadah, tsaqilah. Wa khafifatun, Sifatun fil fi'lainil akhir, akhiraini. dan nunnya khafifah, ringan Dua pada fiil ya. fiil berikutnya tuh. Dia disukun nunnya. Tastarihan, tarhaman, kemudian Idza ta'ammalna hadhil af'ala wahidan wajadnaha jami'an maftuhatal awakhiri. apabila kita mengamati Mari kita mengamati fiil-fiil ini satu-satu ya. satu persatu, wahidan wahidan, Kita mendapati seluruhnya berharokat fathah akhirannya. fathah. Akhirnya fathah. Akhir dari fi'il mudhari, bukan nunnya ya. Akhir daripada fi'il mudhari. Astami'a, tuh. Yadhhaba, yadhhaba. Ya. Asalnya yadhhabu kan? Asalnya dia la yadhhabu kan? Nunnya bentar mari kita jelasin tuh. Asalnya dia apa tuh yadhhabu? Bentar coba lihat sini. Asalnya marfu, la yadhhabu gitu. Sungguh tidak akan panggilan taukid. Jika ada nun ini asalnya la yadhhabu, banyak kan ya kan? Ketika tanpa ada nun taukid marfu gitu mah, la yadhhabu. Ketika ada nun taukid jadi la Yadhhabanna. yadhhaba, ba fathah, la yadhhabanna. Sama. Walau annana, Lau annana ad adkhalnaha fi tarakibi fi ukhra. fi Akhir. tarakib tuh mamnu minas saraf dia. Tarakiba. Fi tarakibah, Kiba susunan akhirnya. fi tarakibah ukhra, sambung. Labaqiyat, Labaki labakiyat labakiyat awakhiraha maftuhatan baqiyat, aidan. baqiyat fi'il
labaki Labaqiyat. akhiruha maftuhatan aidon. Mm-mm. Walam yaru tatagoyyar Mm-mm. bitagoyyurit tarokibi. Nah, walau annana seandainya kita Jadinya kita memasukkannya pada mm, susunan yang lain. memasukkan memasukkan nun taukid ya pada Oh, susunan yang lain, labaqiyat pasti akan tetaplah akhirannya akhirannya fathah juga. fathah juga. Wa tataghayyar dan tidak Perubahan susunan tidak berubah meskipun berubahnya susunan. susunannya. Nah, Wa meskipun dalam susunan dia meskipun nun taukid ada di susunan lain, maka tetap tak berubah mudhari'nya mabni berharakat fathah gitu. Akhirnya fathah. Wa ala hadza ala hada takunu ya. Wa ala mm, hada ala hada takunu matun lagi ala al-fath. lagi wa ala hadza Hada takunu mabniyatan ala al-fathi. mabniyatan sebagai Takun. khabar takun. Atas dasar inilah dia dibaca mabni Saat inilah dia dibaca mabni di atas fathah. fathah mabni fathah. Min dzalika Dzalika na'lamu annal mudhari'a yubna 'alal fathi inna tasala ini binunit ini ini init tasala bi init tasala binuni binunit binuni taukidin takilatin au khafifatin. nah min dzalik oleh karena itu kita dapat ketahui Jadi bahwasanya mudhari di mabni di atas fathah apabila bersambung bersambung dengan nun taukid yang berat atau ringan. atau ringan. Wa idza Wa idza ta'amalna hadhil af'ala nafsuha. nafsaha betul. Nah, tamsilatil arba'atis saniyati. Wajadna Nah, kullan minha muttasilan nunin niswati. apabila kita mengamati Bila kita mengamati fiil-fiil ini yang pada sama nafsaha yang sama gitu yang sama pada 4 contoh yang kedua. yang kedua ini 5 sampai 8 kan Kita kita mendapati masing-masingnya bersambung dengan nun niswah. niswa wajadna Wajadna akhira kullin minha sakinan. dan kita kan mendapati Akhiran masing-masing darinya berharokat sukun. sukun mati sakinan sukun walau annana Walau annana adkhalnaha wa hiya muttasilatun bihadihin nuni fi itarokiba ukhra la baqiyat labakiyat awakhiruha sakinatan la tatagayyaru bi tagayyurit tarokibi. nah seandainya kita memasukkannya nun niswa itu maksudnya memasukkan fil-fil tadi dan dia bersambung dengan
nun pada susunan yang lain. Ini pada menit niswa ini pada susunan lainnya la baqiyat, maka akan tetap akhirnya Tetap akhirannya sukun, tidak tidak, berubah meskipun adanya perubahan dalam susunan. susunannya. Mabni. Wa bidzalika Bidzalika taku wa bidzalika takunu mabniyatan ala sukuni. oleh karena itu dia juga mabni Di atas sukun. ala sukun. Wa min hadza, Hada na'lamu anna al-fi'lal mudhari'i yubna ala sukuni. annal fi'la naat dari fi'la mansub. Anna al-fi'lal mudhari'a yubna ala sukuni mata kana muttasilan binunin niswati. Nah, wa bidzalik, oleh karena itu dia dibaca mabni. Sukun. Wa min hadza, pas dasar ini Atas dasar ini kita mengetahui bahwasanya fi'il mudhari' mabni mabni di atas sukun ketika bersambung dengan nun niswah. Walaysa, Walaysa lil fi'lil mudhari'i hat ulangi om, walaysa Laisa lil fi'lil mudhari'i halun ya Ustaz. halun isim dari laisa atau muakhar, isim laisa ya. Halun yubna fiha dimabni padanya ghair hataini. Ghaira hatainil Ainil halataini ah, wa wa fima fima ada. yakunu mu'raban. Dan fi'il mudhari tidak memiliki keadaan yang dimabni Adanya selain dua keadaan ini. selain dua keadaan ini ketika bersambung dengan taukid atau niswah. Fima ada dalik, selain dari hal itu Selain dari mu'rab ya. mu'rab, bisa berubah-ubah. Mu'rab ya om, mu'rabun, yadhabu, yadhaba, yadhaba, bisa berubah akhirannya selain daripada bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Wademu ayo, kaidahnya sama tuh ya, ringkasan aja. Al-bahsu kita baca ulang tanpa diartikan biar hafal. Al-bah bita'ammuli fil af'alil mudhari'ati fil amsilatil arba'atil ula. Najidu kullan minha muttasilan binunit tawkidi. Ghaira hadhihi nuna musyabbatun aw fil fi'lainil awwalina wa khafifatun Fil fi'laini awwalaini musanna'um. fil fi'lainil awwalaini wa khafifatun fil fi'lainil akhiraini. Amalna hadi il af'ala wahidan wajadnaha jatuhat tal awakhiri walau annana adkhalnaha fi tarakiba ukhra labaqiyat awakhiruha maftuhatan aidon walam tataghayyar bitaghayyurit tarakibi wa ala hadha takunu mabniyatan ala fathi wa min dalika na'lamu anna al-mudhari'a yubna ala al-fathi in ittasala bi
binun taukidin sakilatin au khafifatin. Naam. Yata'ammal bil af'ala nafsaha fil amsilati arba'atis wajadnaha kullan minha muttasilan binunin niswati Sahah. wa wajadna akhira kullin minha sakinan walau annana adkhalnaha wa hiya muttasilatun bi hadhihi nuni kita rokiba ukhra labaqiyat awakhiruha sakinatan la tatagayyaru bi tagayyurit wabidhalika takunu mabniyatan ala sukuni wa min hadha na'lamu anna al-fi'la al-mudhari'a yubna ala sukuni mata kana muttasilan binunin niswati. Nah. Laisa lil fi'li halun ma yubna fiha hatainil halataini wa fiha ada dalika yakunu wa fima ada dalika yakunu mu'raban. Nah. Irabkan coba kemarin Irabkan ya. Taukid. La astami'anna. Ala tasmi'anna nasihata. La astami'anna allam muwatti'atun. La harfu muwaddi'atun ya. Allamu Layar tuh. Muwaddi'atun lil qasami. Oh iya ada dia. Ganti dari sumpah gitu. Kemudian harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. astami'a. Sami'a fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi ittisalihi bi nunit tawkidi sakilat. Raf'in. Wa nunut harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Wa fa'iluhu Amirun mustatirun takdiruhu anta. Ana. Takdiruhu ana. Nah, nasnya maf'ul bihi. Contohnya, sungguh saya akan benar-benar minum air itu. Contohnya. La ashrabanna al-ma'a. La ashrabanna al-ma'a. Syukran. Ayo. Faiza langsung al-bahsu. Al-bahsu bita amuli fil af'alil mudhari'ati fil amsilatil arba'atil ula najidu kulan minha mutasilan binunit taukidi ghaira anna hadihin nuna musyaddadatun aw sakilatun fil fi'lainil awwalaini wa khafifatun fil fi'lainil akhiraini wa idza ta'amalna hadhil af'ala wahidan wajadnaha jami'an maftuhatal awakhiri walau annana adkhalnaha bitarokiba ukhra labakiyat awakhiruha maftuhatan aidon walam tatagoyar bitagoyurit tarokiba
wa ala hadza takunu mabniyatan alal fathi wa min dalika na'lamu annal mudhari'a yubna alal fathi inittasola binunit taukidin sakilatin au khafifatin wa iza ta'amalna hadhil af'ala nafsaha fil amsilatil arba'atis saniyati wajadna kulan minha muttasilan binunin niswati wa wajadna akhiro kulin minha sakinan walau annana adkholnaha wahia muttasilatun bihadihin nuni fi tarokiba ukhro labakiyat awakhiruha sakinatan la tatagoyaro bitagoyurit tarokiba wa bidzalika mana Ustaz? Terus wabidzalika Wabidalika takunu mabniatan ala sukuni wa min hadza na'lam annal fi'lal mudhari'a yubna ala sukuni mata kana mutasilan binunin niswati walaisa lil fi'lil mudhari'i halun yubna fiha ghairu hatainil halataini wa fima ada zalika yakunu mu'roban. i'rabkan mufaiza la yadhhabanna La yadhabanna bilmanu la yadhaba alamu muwati'atun lil qasami harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'robi yadhaba fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi ittisolihi binunit taukidi fi mahali rof'in wa nunut taukidi sakilatu harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'robi al-bilmanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Asalnya la yadhhabu Na'am Ustaz. Pertama menggunakan nun taukid la yadhhabanna mabni alal fathi tapi mahalnya tetap rafa fi mahali raf'in. Na'am Ustaz. Tidak ada huruf nasab maupun jazm. Bisa dipahami Mufaizah? Insyaallah pelan-pelan Ustaz. Syukran. Ummu Jazakallahu khair Ustaz. Oke, Mujihan mungkin? Al-bahsu bita'ammuli fil af'alil mudhari'atil arba'atil ula najidu kulla minha muttasilan binunit taukidi ghayra anna hadhihin nuna musyaddadatin aw sakilatin fil fi'lainil khabar anna musyaddad ghayra anna hadhihin nuna musyaddadatun aw sakilatun fil fi'lainil awlaini wa khafifatun awwalaini wa khafifatun fil fi'lainil akhiraini wa idza ta'ammalna hadhil af'ala wahidan wajadnaha jami'an maftuhatal awahiri walau annana adkhalnaha fi tarokiba ukhra labakiyat awahiruha maftuhatan aidon walam tataghayyar bitaghayyurit tarokiba bitaghayyuri ada alif lam
بتغير تراكي. هذا تكون مبنية أيوه. تراكيب betul. وعلى هذا. وعلى هذا تكون مبنية على الفتح ومن Ya. ذلك نعلم أن المضارع يبنى على الفتح إن اتصل بنون توكيد ثقيلة أو خفيفة وإذا تأملنا هذه الأفعال نفسها في الأمثلة الأربعة الثانية وجدنا كلا منها متصلا بنون النسوة ووجدنا آخر أننا أدخلناها وهي متصلة بهذه النون في تراكيب أخرى لبقيت أواخرها ساكنة لا تتغير بتغير التراكيب وبذلك تكون Di sini, مبنية على السكون. di sini Bujihan ada alif lam dia, bisa dimajrur dengan kasrah. Bitaghayyuri. بتغير التراكيب. Kalau nakira baru tarakiban. نعم. Bidzalika. وبذلك تكون مبنية على السكون ومن هذا نعلم أن الفعل المضارع يبنى على السكون متى كان متصلا بنون النسوة وليس للفعل المضارع حال يبنى فيها غير هاتين الحالتين Ya. وفيما عدا ذلك يكون مؤربا. Nah, i'rabkan ya. Nun khafifah Ala tastarihan mati sukun apa? Ala tastarihan ya Said. Ala adatu ardin harfu mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Tastariha fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi fi mahalli raf'i wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta Wa nunut tawkid sifatu harfum mabni ya mabniun sub Sa'id munada. Hanya nasab. Syukran. Mujihan. Ummu Sa'idah mungkin. Al-bahthu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahthu bita'ammuli fil af'alil mudhari'ati fil amsilatil arba'atil ula. Najidu kullan minha muttasilan binunit tawkidi. Ghaira anna hazihi nuna musyaddadatun aw thaqilatun fil fi'lainil awwalaini wa khafifatun fil fi'lainil akhiraini. Wa idza ta'ammalna hazihil af'ala wahidan wajadnaha jami'an maftuhatal awakhiri. Walau annana adkhalnaha fi tarkiba ukhra. Walau annana adkhalnaha fi tarakiba ukhra labaqiyat awakhiruha maftuhatan aidan walam tataghayyar bitaghayyurit tarakiba.
وعلى هذا تكون مبنية على الفتح ومن ذلك نعلم أن المضارع يبنى على الفتح إن اتصل بنون توكيد ثقيلة أو خفيفة. نعم. وإذا تأملنا هذه الأفعال نفسها في الأمثلة الأربعة الثانية وجدنا كلا منها متصلا بنون النسوة ووجدنا آخرها آخر مفعول به آخر كل منها ساكنا ولو أننا أدخلناها وهي متصلة بهذه النون في التراكيب أخرى لبقيت أواخرها ساكنة لا تتغير بتغير التراكيب. Di sini bisa di kasrah karena ada alif lam, dia batal mamlunya. Nah, bitaghayyurit tarakibi. Bagus. وبذلك تكون مبنية على السكون ومن هذا نعلم أن الفعل المضارع يبنى على السكون متى كان متصلا بنون النسوة وليس للفعل المضارع حال يبنى فيها غير هاتين الحالتين وفيما عدا ذلك يكون معربا. Wadah ya, Mu Saidah. I'rabnya ala tarhaman hazal miskina. Tidakkah kamu mengasihi orang miskin ini? Ala adatu ardin harfun mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ala perangkat anjuran dorong fasih. Huruf yang dibaca mabni di atas sukun tidak ada kedudukan di dalam i'rab. Nah, hanya huruf saja. La mahalla lahu minal i'rabi. Tarhama fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi liittisalihi binuni taukidi fi mahalli raf'in. Nah, mahalnya rafa, lafadznya mabni. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa nunut taukidil khafifatu harfun mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Hadza harfu tanbihin dza ismu isyaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al miskina atful bayani mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Nah, takbaya atau badal? Bayan. Oh, na'am. Syukran, Musaidah. Afwan, Ustaz. Ummu Fadlur Rahman. Al-bahsu. Bita'ammuli fil af'alil mudhari'ati fil amsilatil arba'atil ula najidu kullan minha mutassilan binuni taukidi ghairu anna hadhihi nuna musyaddadatun aw saqilatun fil fi'lainil awwalaini wa khafifatun fil fi'lainil akhiraini. Wa idza ta'amalna hadhil
af'ala wahidan wajadnaha jami'an maftuhatal awakhiri walau annana adkhalnaha fi tarakiba ukhra labaqiyat awakhiruha maftuhatan aidan walam yataghayyar bitaghayyurit tarakibi wa ala hadha takunu mabniyatan alal fathi wa min dhalika na'lamu annal mudhari'u yubna alal fathi innittasola binuni taukidin saqilatin aw khafifatin wa idza ta'ammalna hadhil af'ala nafsaha fil amsilatil arba'ati tsaniyati wajadna kullan minha mutassilan binunin niswati wa wajadna akhira kullin minha sakinan walau annana adkhalnaha wa hiya mutassilatun bihadhihin nuni fi tarakiba ukhra la baqiyat awakhiruha sakinatan la tataghayyaru bitaghayyuri tarakibi wa bidzalika takunu mabniyatan ala sukuni wa min hadza na'lamu annal fi'lal mudhari'a yubna ala sukuni mata kana mutassilan binunin niswati wa laisa lil fi'lil mudhari'i halun yubna fiha ghairu hatainil halataini wa fi ma ada dzalika yakunu mu'raban. Khalas Ustaz. I'rabnya umum Fadl Rahman nun taukid la yadhhabanna La yadhhabannal ghilmanu la yadhhaba allamu muwatti'atun lil qasami nah harfun harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi sah yadhhaba fi'lun mudhari'un mabniyun alal fathi litisalihi bin nunit taukidi fi mahalli raf'in wa nunut taukidi tsaqilatu harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi nah al-ghilmanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. nah syukran Fadl Rahman Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Mukardina tafadhali al-bahsu Al-bahsu bita'amuli fil af'alil mudhari'ati fil amsilatil arba'atil ula najidu kullan minha muttasilan binunit taukidi nah Waira anna hazihi nuna musaddadatun aw sakilatun fil fi'lainil awalaini awwalaini wa khafifatun fil fi'lainil akhiraini wa idza ta'ammalna hadhil af'ala wahidan wajadnaha jami'an maftuhatal awakhiri nah
walau annana adkhalnaha fi tarakiba ukhra la bakiyat awakhiruha maftuhatun aidan walam maftuhatan aidan walam tataghayyar bi bitaghyiri tarakibi bitaghayyuri tarakibi wa'ala hadza takunu mabniyatan ala fathi wa min dzalika na'lamu anna mudhari'a yubna ala fathi in ittasala bi nunit tawkidi sakilatin au khafifatin wa idza ta'ammalna hazihil af'ala nafsaha fil amsilatil arba'ati saniyati wajadna kullan minha muttasilan binunin niswati wa wajadna akhira kullin minha sakinan walau annana adkhalnaha wa hiya muttasilatun bi hazihin nuni fi tarakibah ukhra la bakiyat awakhiruha sakinatan la tataghayyar bi taghayyurit la tatagayyaru bi taghayyurit tarakibi wa bizalika takunu mabniyatan ala sukuni wa min hadza na'lamu anna fi'lal mudhari'a yubda ala sukuni mata kana muttasilan bi nunin niswati walaysa lil fi'lil mudhari'i halun yubna fiha ghaira hatainil halataini wa fima ada zalika yakunu mu'raban. I'rabnya nih Om. La astami'anna nasihata. La astami'anna alam muwatti'atun lil qasami harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu min i'rab. Astami'a fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi la litisalihi binunit taukidi fi mahalli raf'in. Wa nunut taukidi sakilatun harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu min i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiru ana. Mustatirun taqdiruhu Ana. An-nasihatu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, selesai al-bahsu. Kita tamrinat Om. Masih mukarrinah. Tamrinatun. Latihan. Hayyin fil ibaratil atiyatil af'ala mudhari'ata al-mu'rabata summa mabniyatu alal fathi wa ala summa harfu ataf mabni ma'tuf ala mu'rabah summa mabniyata alal fathi wa ala sukuni wa izan wazkuris sababa fi kulin. Ayin, tentukanlah pada ibarat berikut ini fi'il mudhari' yang mu'rab. Kemudian yang mabni karena fathah dan sukun. Dan sebutkanlah sebabnya. Wahid
Kanat. Bukan. Kanat. Hah? Kuntu. Kuntu ana. Kuntu. Kuntu. Apa nih, Kak? Kuntu. Kuntu. Awadah. Nah, dari fi'il madinya wadda, yawaddu, marra, yamurru, wadda, yawaddu, Wadda. Awaddu. awaddu. Kuntu awaddu an anna an An azura an an azura azura, an azural yauma ah, daral daral kitabu jamak, wada. Hah? Nam kan? jamak. Daral Daral kutubu mudhafun wa- ilaihi majrur. daral kutubi Wa wa daral asari. bagus. Kuntu, saya waktu itu Saya waktu itu awaddu, dari fi'il madhi wadda, yawaddu, ingin, sangat ingin gitu. sangat ingin mengunjungi Hari ini hari ini Darul Kutub, artinya rumah buku-buku, perpustakaan. rumah buku dan rumah Peninggalan. peninggalan. Maksudnya Darul Kutub, perpustakaan. Darul Asari Darul museum. Asar, museum. Untuk saya sangat ingin hari ini gitu. Hari ini saya Saya sangat hari ingin ini mengunjungi sangat ingin mengunjungi perpustakaan dan museum. Nah gitu. Walakin Walakinni lam ajid waktan kafian. tetapi Tetapi saya tidak menemukan waktu yang sesuai, cukup. yang cukup. Ada waktu cukup saya. Nanti saya tidak punya waktu cukup. Fazarat Bukan fazarat. Fazarta Madinya. anak fazartu Bukan. Fakultu seperti fakultu. fazurtu Nah, fazurtu. daral kutubi wa sa'azhabu ila daril asari wadan. Nah, fazurtu maka saya mengunjungi. Maka saya mengunjungi perpustakaan dan saya akan pergi ke museum besok. Nah, gitu Om. Baca ulang tanpa diartikan biar hafal. Kuntu awaddu an azural yauma apa tadi ya? Daral kutubi wa daral asari walakinni lam ajid waktan kafian. Fazartu daral kutubi wa sahabu ila daral asari wadan. Daftar. Mana fi'il mudhari' pada ibarat ini Om? Yang mu'rab lam ajid. Ajid tuh mu'rab ya. Lam ajid, wajada yajidu, ajid. Ada lagi mudhari'nya An azura mu'rab ya. mu'rab Lagi
Mu'rab semua. Nggak ada yang mabni. Apalagi Ada, Om? Tat. Nggak ada. Boleh? Nggak ada mam nih, Tat. Non nisbah nggak ada. Kemudian Semuanya mu'rab. taufik nggak ada. Mu'rab semua, Tat. Apalagi dua lagi ada tuh. Ada lagi. Kunta. Kunta mau madi. Kunta madi. Kunta, Tat. Ada. Walakini tidak. Setelah kuntu tuh. Oh ya. Awadu. Awaddu dari madinya wadda. Wadah ya wadu. Wadda ya waddu. Kita cari di kamusnya. Artinya sangat ingin gitu. Wadah. Ini Om. Wadda ya waddu. Kasih Mawaddah. sayang. Masdarnya mawaddah kan? Mawaddah ya. Tapi kita artikan ingin. Mau, sangat ingin gitu. Sangat suka. Sangat suka. Ya kan? 6, Tat. Kemudian satu lagi. Terakhir. Di bawah tuh. Sa'al. Fazuru kan Bukan. madi asabu. Sa'alhabu. Sa'alhabu. Nah. Syukran. Maka Dina. Kontan. Ummu Faiza. Ibarat yang kedua. Ibarat yang kedua. Yang Faiza ada. latuk siron. Nah, Ustaz. Fadli Om. Latuk siron Nah, di sini. Betul. La tuksiran. latuk siron ma'atabatas. Dia makna dari ataba. Ataba. Ma'atabatas sodiki. Bukan. Dari madinya ataba. Ataba yu'atibu. Sebenarnya Ma'at seperti qatala yuqatilu. ma'at Di tasrif qatala. qatala yuqatilu. Oh, mu'a ya Ustaz. La tuksiron mu'at tibata. Bukan. Tibata. Ini Om. Faiza. Wazannya dulu di tasrif ya. Fa'ala yufa'ilu. Itu Om. Mufa'alatan. Faiza tuh. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Oh, mufatabatan. Ataba yu'atibu. Ataba yu'atibu mu'atabatan. Mu'atabah. La tuksiran. La tuksiron mu'atabatas sodiki. Janganlah kamu Janganlah kamu banyak mencela teman.
wala yuzahidannaka fihi dan bi sogirun yuhitu bihi hamid Hamidah. Yuhitu bihi hamidan hamidu. Yuhitu bihi hamidu fa'il. yuhitu bihi hamidu fi fi alihi Bagus. Wala yuzahidannaka. Janganlah kamu dan janganlah kamu jadi yuzahidana janganlah kamu jadi lupa disebabkan oleh janganlah kamu jadi lupa dengan dosa yang dosa kecil. Dengan dosa kecil gitu, Ustaz. Sebabkan dosa kecil dari perbuatannya yang Dari terpuji. perbuatannya yang terpuji. Terpuji. Nah, jadi janganlah kamu jadi lupa dengan sebab dosa kecil, kesalahan kecil yang perbuatan-perbuatan terpuji itu banyak, masih melimpah. Yuhitu. Mana fi'il mudhari'nya, Yang mudhari'nya yuhitu ya, Ustaz. Itu sahih. Mabni atau Mabni. betul dia mabni? Yuhitu. Rob ya. Enggak ada niswa, sakit, ada. Yuhitu. Nah, dari madinya ahata. Yuhitu. Aqama. Satu lagi atau ada dua lagi tak? Tuksiron. Tuksiran mu'rab atau mabni? Mabni ala fathi as-sabab litisolihi binuni taukidi khafifah. Satu lagi tuzahidanna yuzahidanna mu'rab atau mabni? mabni ala fathi as-sababu litisolihi binuni taukidi takilah saqilah yuzahidannaka. Zambun tuh fa'ilnya. Zambun. Janganlah karena dosa kecil membuatmu lupa terhadap perbuatan terpujinya yang lainnya. Kita Iza. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Umujihan as-salis al-banatu yunafisnal gilmanu Gilman maf'ulun bihi. Gilmana. Al-banatu yunafisnal gilmana fi kathirin minal a'mali wa qad yafqannahum yafqnahum wa yahub wa qad yafuqnahum. Anak-anak perempuan dapat menyaingi Anak-anak perempuan dapat menyaingi anak laki-laki dalam perbuatan dan qad yang banyak. yafuqnahum, bukan. Qad yafuqnahum terkadang yafuqnahum terkadang melebihi mereka. Gitu. Melebihi mereka. Ulangi Al-banatu
Al-banatu yunafisnal gilmana fi kathirin minal a'mali wa qad yafuqnahum. Yafuqna. Maka yafuqu. Qala yaqulu. Yafuqnahum. Mana mudhari'nya di sini? Yunafisna. Mabni atau mu'rab? Mabni. As-sabab. Bertemu dengan nun niswah. Al-ittisal binun niswa. Binun niswah. Dari madinya rubai. Nafasa. Nafasa. Yunafisu. Nafisu satu lagi. Satu lagi Yafuqnahum. Yafuqnahum. Juga mabni ala Mabni ala apa? Fathi. Yafuq. Mabni ala sukun. Yafuqna karena bersambung dengan Nun niswah. nun niswa. Dari madinya faqa. Fakoh. Ajwaf. Qala yaqulu. Faqa. Yafuku. Yafuku melebihi, fauqa kan di atas, fauqa melebihi. Sampai gitu Ada dua ya, mabni sukun, dua-duanya ya. Nah. Ittisal binun. Binun niswah. Nah, sampai sini jumpa kita yang belum dapat kita beri kesempatan insyaallah pertemuan berikutnya. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Jangan lupa ya. Insyaallah.